Try to fly the plane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7 muna. Then, sunod muna yung Ma'am, 7. ilang attempt ma'am? Mga dalawa? First batch muna. First batch. Tapos ano ba? Oo. Sa last. Ayan. O, ready? O, wait lang pala. Ma'am, isa-isa lang. Ma'am, sabay-sabay ba ma'am? Hindi po sila muna yan. Ah, sige po. Sabay-sabay. Sabay-sabay pa sa inyo. Babalik ka rin, babalik pag ano mo.